hello company ha pan nam ko na tuni Malaysia pa chin kwa le nu ni shen hoi chin te I tanu ya chin lun esta lun no kum ko chin na ba dei ni te a kom company ha wa na bang te a ting in sa ton ba nai ne hi manin nung na mama bia ba shen ni maten ko tunga panam gi pipita he Hai shim thau shim na kha nei bai James agol khat anel som ni le sagi pa pa shen mai a shim thau le abwa bang lo bi nai chi in taga te le mei gong mei thai te hasan na te a ba ke ba koi ding le tung ba na pan in ki koi ching ding a hi amen Mission to pa unang mani hason khat chupate to pa unang mani pia jinun na te ni pi pe cham no le to ni to pa na ma chupate sam no khe to pa to ni o naman to pa estan no I ta treni ang ti khe na chupate so to pa unang na ba hi mani so to pa to ni cha ni man na te kam ko wa to ni ma te kon pan sam no khe ang te mama so to pa o naman ka ne ta cheng ku pi cham na Pacam na ante ng susukan ng mundo ng Yesus Kristus ng sungki ko ng mundo Amen.